Unsa ka dyan, doy? Nagbuhat-buhat ra ko diri oh. Ha? Buhat-buhat ra ko. Libog ko ba na ako? Punta na gudun ta. Libog kayo? Ang libog man. Ako gi-chatan gusto kong kuan basta kung ka-chat ba ano siya ko nga I love you unsa na yung meaning nga I love you doy? Ang meaning ana I love you, im-I. Unsa imay? Spelling mo siguro na ba? Spelling di ay, I love you. Imay bre spelling sa I love you. Buang magtaka mo kag istorya di. Unsa akong kuta na ba nga kanang unsa binisaya sa I love you doy? Kay libog ko gi-chatan gusto kong Ay, ang binisaya sa I love you, mao man guna siya gitaw kining gihigog matika. na binayot tabog ka. Gigog mo kung buang bayot man siguro ka. Amo Higog magani no. Gigi. Akong ingon sa imo ha, unsay bisaya sa I love you. Ha? Gihigog magani tika no. Buang siguro ka, binayot man ang imo. Dili koy. Buang. Amo, pangutanan ako. Unsay meaning sa I love you. Oh, Nya kanong gigog mo kung buang binayot man imo. Dili koy. di ay unsay mo ingon ang unsay Kasabot sa unsay binisaya sa I love you. gihigog magani tika. Dili lagi ko. Bayot man siguro ka. Nang unsay ba uling I love you magani ni? Ah, wala Na man klaro. bahala ka din. Wala man klaro di ay oy. Klaro oy.